ଚିତଳ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚିତଳ ମାଛ ରେସିପି। ଚିତଳ ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲେ ତରକାରୀ ବନେଇବା। ମାଛ ପାଇଁ ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ଧନିଆ लंका 3टा पकईदे पियाज किसी पकईदे गोटे पेस्ट करदे माछपाई मैंने पियाज आमर हो गला टमाटो पकईदे पकईदे हलदी गुंड लंका गुंड मसला पेस्ट रखते पकईदे चितल माछ तरकारी आमर पालंग शाग डालमा चितल माछ तरकारी भात